Uy, ang pogi. Kamusta, guys? It's Doc. I'm back. I'm back again. It's this Daddy Room again. Guys, mag-set up kami ni Boss Randy rito ng lunch. BBIP. Okay? Panoorin nyo. Guys, so, kita nyo. Pare-parehas lahat yan, guys. Oo. This one pang VIP. Beto yan. Ayan. Aso. Okay. Lahat yan pare-parehas. Kita nyo. For 16 person. Hanggang kabila yan, pare-parehas yan. Nang ikot ng napkin. Kasi pag hindi pare-parehas siya, ang pangit tignan. Ganda, libangan dulo yan, guys. Oh. Diba? Ngayon ang BBIP setup ng waiter. Ang ganda, oh. Ito yung kabuuan niyan, guys. Oh. Ito yung kabuuan niya. Okay, bye-bye. Nakita nyo na kung gaano kaganda. Salamat sa panonood, guys. Sa susunod ulit, is this Daddy Rome again?